जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला से असेंबली सेशन में यासीन मलिक मामले पर बहस की अपील की है। और महबूबा मुफ्ती के इस बयान को दरअसल एक सियासी पैतरे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती एक मंझी हुई सियासतदान है और ऐसे में यासीन मलिक का मामला एक बार फिर उठाकर वो सुर्खियों में है और यासीन मलिक के इस मामले को एक सियासी पैतरे के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला ने मजीद कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को कैद में मौजूद अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक के लिए भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि वो यासीन मलिक का केस लड़ें, लेकिन इस शख्स ने 1994 से लीडरों और अफसरान की यकीन दहानी पर तशद्दुद का रास्ता तर्क किया है। इसने वज़राए आज़म से मुलाकातें की हैं, पाकिस्तान गया और आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो की हिदायत पर हाफिज सईद से भी इसने मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये सिर्फ यासीन मलिक का मामला नहीं है, बल्कि हुकूमत और अफसरान के दिए गए वादे का मामला है। अगर हम इस वादे की पासदारी नहीं करेंगे तो यह जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा नहीं, मुल्क के लिए अच्छा नहीं और आलमी सतह पर भी अच्छा नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और साबिक रॉ के सरबराह एएस दुल्लत को यासीन मलिक की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कराई गई 85 सफ़हात पर मुश्तमिल हलफनामे में किए गए दावों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खुशकिस्मती से 2 लोग अभी जिंदा हैं जो मलिक के दावों से वाकिफ़ हैं। अजीत डोभाल और दुल्लत अखलाकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बात करें। आपने एक अस्करी रहनुमा को हथियार छोड़कर गांधीयाई रास्ता अपनाने पर आमादा किया, अब आप इसके माजी को दोबारा इसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती अब इस पूरे मामले का सहारा ले रही हैं। इस पूरे ये महबूबा मुफ्ती के एक और सियासी पैतरे के तौर पर देखा जा रहा है। और यासीन मलिक का मामला दरअसल जम्मू कश्मीर की सियासत से भी जुड़ा हुआ है। सभी सियासी पार्टियों की तरफ से यासीन मलिक को लेकर एक तरह से बयान भी माजी में आते रहे हैं। और अब ऐसे में जब जम्मू कश्मीर का सेशन शुरू होने वाला है असेंबली का, इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने एक और सियासी दांव चला है और उन्होंने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से कहा है कि यासीन मलिक के मुद्दे को, यासीन मलिक के मामले को जम्मू कश्मीर असेंबली में भी उठाया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि पहलगाम हमले के बाद मुतासिर हुई सयाहती सनत के हवाले से उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को सयाहों पर हमले के बाद से शोबा सयाहत मुसलसल ज़वाल का शिकार रहा है और वो लोग जो सयाहत पर इन्हिसार करते हैं मायूसी में एक तरह से मुब्तला है। और इधर भी महबूबा मुफ्ती ने वज़ारत दाखिला की जो तवज्जो है वो एक तरह से मबजूल कराई है। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से महबूबा मुफ्ती इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रही हैं, आप देखिए कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और सीनियर अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ जारी अदालती कार्रवाई पर रहम दिलाना और संजीदा नज़रसानी की अपील की है। यासीन मलिक को इस वक्त तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और NIA उनके लिए सज़ाए मौत का मुतालबा कर रही है। इससे पहले आप देखिए कि पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ख़त में लिखा था कि यासीन मलिक ने 1994 में हथियार तर्क करके पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रास्ता अपनाया। कई दहाइयों तक मुज़ाकरात और बैक चैनल रवाबित में वो शामिल रहे और हुकूमत हिंद की एजेंसीज़ की मर्ज़ी से सियासी अमल में शरीक रहे। तो महबूबा मुफ्ती ने बाकायदा एक लेटर लिखा और यासीन मलिक की सज़ा को ख़त्म करने की भी उन्होंने अपील की। महबूबा के मुताबिक यासीन मलिक 25 बरस तक मुख्तलिफ हुकूमतों में सियासी पुल समझे जाते रहे, मगर साल 2019 के बाद उन्हें दहशतगर्द करार देकर दोबारा पुराने मुकदमात खोले गए और अब उन पर सज़ाए मौत का ख़तरा मंडरा रहा है। महबूबा ने अपने ख़त में ज़ोर दिया कि मलिक की पुरअमन वाबस्तगी को देखते हुए उन्हें इंसाफ और मसालिहत का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर काफ़ी सियासत भी हुई। जब महबूबा मुफ्ती ने इस पूरे मामले को लेकर लेटर लिखा तो उस वक्त भी काफ़ी सियासी बयानबाजी हुई थी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर सज्जाद लोन ने महबूबा की शदीद तनकीद की। उन्होंने सवाल किया कि महबूबा जी किसके कहने पर ये ख़त लिख रही हैं और इल्ज़ाम आयद किया कि उनके अपने ख़ानदान के अफराद ने माजी में यासीन मलिक के शनाख्त मुकदमात भी की थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर एक तरह से सियासत भी खूब होती रही है
اور اب ایسے میں جب محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے یہ اپیل کی ہے کہ جب اسمبلی سیشن شروع ہو تو اس میں یاسین ملک پر بھی بحث ہونی چاہیے، اور اس کی باقاعدہ ایک طرح سے اپیل کی ہے۔ یعنی اس سے پہلے بھی محبوبہ مفتی یاسین ملک کی وکالت کرتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی یاسین ملک کی سزا کو لے کر جیل میں جس طرح سے وہ بند ہے، اس پر انہوں نے باقاعدہ مرکزی سرکار کو، وزارت داخلہ کو لیٹر لکھا ہے اور ان کی سزا کم کرنے اور ان کی رہائی کے لیے بھی وہ اپیل کر چکی ہیں۔ لیکن محبوبہ مفتی کی اس بیان بازی کو لے کر یا یاسین ملک پر جس طرح سے ان کے بیانات آتے رہے، اسے دراصل سیاسی طور پر ہی دیکھا جاتا رہا ہے، کیونکہ یاسین ملک پر محبوبہ مفتی کی بہن کے اغوا کا بھی ایک طرح سے الزام ہے، اور وہ پورا معاملہ بھی ایک طرح سے عدالت میں زیر غور ہے اور عدالت میں چل رہا ہے۔ ایسے میں اس طرح کے سوال بھی اٹھتے رہے کہ یاسین ملک پر جو مفتی خاندان کی وجہ سے بھی کئی کیسز اور کئی مقدمات چل رہے ہیں، ایسے میں اگر محبوبہ مفتی کی نیت صاف ہے اور وہ اس معاملے پر سیاست نہیں کر رہی ہیں تو اس طرح کے مقدمات کو واپس لیا جانا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یاسین ملک کے مدعے کو لے کر محبوبہ مفتی لگاتار بیان بازی کرتی رہی ہیں، لگاتار محبوبہ مفتی کی طرف سے بیان آتے رہے، چاہے وہ مرکزی سرکار کو یاسین ملک کی سزا کو لے کر لکھا گیا خط ہو، یا پھر اب جموں کشمیر اسمبلی کا جو سیشن شروع ہونے والا ہے اس میں یاسین ملک پر بحث کرانے کو لے کر محبوبہ مفتی کا بیان۔ یعنی ماہرین اسے ایک طرح سے سیاسی پیترے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، سیاسی داؤ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ محبوبہ مفتی کیونکہ جموں کشمیر میں اب اپنی کھوئی ہوئی زمین تلاش کر رہی ہیں، پچھلے اسمبلی انتخابات میں بھی محبوبہ مفتی اور پی ڈی پی کی جو کارکردگی تھی وہ کافی مایوس کن رہی تھی، اور اس کے بعد سے ہی محبوبہ مفتی ایک طرح سے بیک فٹ پر چلی گئیں، پی ڈی پی کی کارکردگی بہت مایوس کن رہی، اور ایسے میں اب کہیں نہ کہیں پی ڈی پی اپنی کھوئی ہوئی زمین تلاش کر رہی ہے، اور ایسے میں محبوبہ مفتی کو اس طرح کی مدعوں کی تلاش ہے جس پر جموں کشمیر کے عوام کی نظر ہو، کیونکہ یاسین ملک ایک جموں کشمیر میں جانا پہچانا چہرہ ہے۔ یاسین ملک پر جب بھی بات ہوتی ہے تو جموں کشمیر کے عوام ایک طرح سے اس پر فوکس کرتے ہیں، اس پر دھیان دیتے ہیں۔ ایسے میں ایک بار محبوبہ مفتی نے یاسین ملک کے مدعے کو پھر سے گرما دیا ہے، اور یاسین ملک کے معاملے کو لے کر اسمبلی میں بحث کا جو بیان دیا ہے اس پر کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے سیاسی گلیاروں میں بھی بیان بازی شروع ہو گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا محبوبہ مفتی کا یہ جو بیان ہے، محبوبہ مفتی جس طرح سے یاسین ملک کے معاملے پر سیاست کر رہی ہے، یہ یاسین ملک کے مدعے کو جس طرح سے گرما رہی ہیں، کیا آنے والے دنوں میں یاسین ملک کا یہ مدعا جموں کشمیر کی سیاست میں محبوبہ مفتی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا محبوبہ مفتی آنے والے دنوں میں اس مدعے کو لے کر فائدہ اٹھا سکتی ہیں، یہ دیکھنا بھی کافی اہم ہوگا۔